Malien an ka foli ani tanni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele mun n'a faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen dɔ jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tɔgɔya min na aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn chaque jour an bɛ sigi di lundi o samedi ka jamana kodɔnnaw wele ka na an ka sigi jamana actualité baw mun bɛ yen ka sigi ka kuma o kan nka sani an ka da don an ka thème na ani an ka awa bi ma welelen na an bɛ foli ani tanuni di awa an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ ka an dɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to émission in a bɛ to senna tɔgɔya min na an bɛ se ka fasodenw an bɛ se k'u kunnafoni tɔgɔya min na a ma fɔlɔ ye Bama Dramera ye ale ye Produit Gadan PDG ba ye n y'a fɔ aw ye n'a ye fɛn fɛn san Produit Gadan ka butigi kɔnɔna la a y'a bila kunna 711 ka butigi kɔnɔna la a y'a bila aw kunna aw bɛ ka an dɛmɛ an ka baara la ka sabu kɛ 2 ans maintenant Produit Gadan PDG ba ni u ka produit bɛ sɔrɔ 711 butigi bɛɛ la u bɛ ka an dɛmɛ n'o ye Bama Dramera ye an bɛ Bama Dramera an b'a fo fo ka taa se agence de voyage al umra maaw ma iji ani umra ala ta kɔfɛ ka aw ɲuman ta ka aw ɲuman segi ka bato kɛ kɛcogo la kira kisi ani nɛɛma b'a ye a y'a ɲini kɛcogo min na ala ta kɔfɛ a bɛ se ka aw jigi da agence de voyage al umra mɔgɔw kan fo ka se boisson énergétique Iber an yɛrɛ bɛ na nin de min sisan ka énergie sɔrɔ ka se ka dɔn émission kɔnɔna la Musa Douceur maaw olu fana ka foli bɛ yan an ma ɲina an ka sirifukɛ ko ne ye kabako furatigi ye Sek Serif Tiami Aidara kabako furatigi ni maa min mako bɛ a ka fura la a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 maa caman bɛ ka an wele k'u mako bɛ fura in na n b'a fɔ aw ye hali bi kabako fura in a dira maa caman ma ala ta kɔfɛ olu ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka fisa bana ma bana min kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka bana min furakɛ o ye saya bana ye ani ala ma a fɔ k'a fɔ a bɛ se ka bana bɛɛ lajɛlen fana furakɛ nka a ka ca ala fɛ maa caman y'a ta olu ye jaabi min di an ma olu ye awa mankutu ɲumanw ye an b'a fɔ aw ye hali bi banabagatɔ ala ka bana nɔgɔya ala ka banaw kɛ fari jakabɔ ye na an bɔr'o la pano batterie lampadaire a ɲanama ka aw ka kuranko ka basigi k'aw ka lumière ko basigi a bɛ ka solar maaw olu dolen don an jigikɔrɔ an ka patron ko ni batterie ko o bɛ se ka basigi cogoya min na ni maa min mako bɛ a bɛ ka solar maaw fana la a bɛ se k'u wele 79 11 73 16 79 11 73 16 an bɛ na an ka conseils kana kan sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na don an ka émission préféré kɔnɔ espace de vérité ka thème présenté aw ye an ka se ka don a kɔnɔ an ka bi maa welelen a bɛ na détail min di aw ma bi actualité la ni ala sɔnna aw yɛrɛ an na wasa o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ i balokun ye mun ye i nakun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka Maliyɛnw bi ye uti kalo tile 17 ye san 2022 le 17 août 2022 an ka bi thème tɛ dɔ wɛrɛ ye jamana actualité baw an y'o de fɔ wa ala ta kɔfɛ jamana marabagaw bi u jigi bɛ min kan o ye jamana kɔnɔdenw de ye o y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw jɔlen don u ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye jamana maracogo la jamana marabagaw fana u nalen don k'o sigi sen kan min bɛ se k'a to an bɛ wasa cogoya min na an ko Faransi a bɛ jamana in kɔnɔ yan a bɛ ka an degun Faransi ani terroriste bɛ jɛ la Faransi a bɛ ka basigibaliya a bɛ k'o wara an fɛ yan o wulikajɔ min kɛra
o kɛra sabu ye force Barkhane a tun bɛ Mali kɔnɔ u y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o ka sɔrɔdasi laban mun tun bɛ yan olu taara kunun mardi n'o bɛnna uti kalo tile 16 ma an ka thème fɔlɔ la an bɛna an da don o la Barkhane ka san 9 Mali kɔnɔ ka bɔ Serval la ka na Barkhane na ka na Takuba ninnu k'o bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛna an da don olu la o résultat kɛra min ye an'u tagali kɔfɛ an bɛ se ka wulikajɔ min kɛ an bɛna an da don la an ka thème fɔlɔ kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw aw ka se ka o faamu min ye Macky Sall nali ye Bamako yan aw kɛra maa caman ye mun ye an wele k'a fɔ ko fɛn caman bɛ Macky Sall nali ko fɛn caman b'a duguma embargo kɛra Mali kan Macky Sall y'a ye a ma kuma Mali ye degun bɛɛ sɔrɔ Macky Sall y'a ye a ma kuma olu tun bolo k'a fɔ ni bi tun t'a sɔrɔ jamana in a tun ma bi embargo bɛɛ lajɛlen kɛra pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka wuli cogo min na ka muruti jamana marabagaw ma jamana in tun bɛ se ka dafiri cogo min na mais maliyɛndenw u ye hɔrɔnya ta ka danbe ta ka degun to yen ka an ka jamana marabagaw k'u dɛmɛ degun wulilen kɔfɛ Macky Sall nana Mali la nali min kɛra Mali la dɔw ko k'a fɔ ko Union africaine ko président do k'a bɛ ka tournée africaine kɛ ko hukumu de kɔnɔna la k'a sera Mali la yan dɔw ko ayi o tɛ Mali bɛ ka Faransi gɛnni min kɛ a b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali ni Faransi u bɛ se ka don ɲɔgɔn na tuguni dɔw fana ko nin si tɛ ko n'i y'a jateminɛ Ivoiriens ka militaires mun bɛ yan ni an b'a fɔ les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ko a nana olu fana bilali o kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka kɛ cogoya min na pour que olu fana bɛ se ka bila ni Ala sɔnna an ka thème filanan kɔnɔ an ka maa welelen a bɛ na a da don o fana la min ye sisan ale interdit ye Mali kɔnɔ maa caman ye a ka hakilina fɔ ko sisan a interdira a ɲana dɔw fana ko olu balo de b'a a la nka jamana kɔnɔden fanba ye min ye o ye ka tɛgɛrɛ fɔ jamana marabagaw ye u bɛ ka janto jamana kɔnɔdenw u ka basigi an'u ka siniɲɛsigi jamana marabagaw bɛ ka janto o la kosɛbɛ o de kama sisan a interdit la ni ye jamana kɔnɔden ta ka jateminɛ jamana kɔnɔden fanba ye tɛgɛrɛ fɔ nin na ko a ɲana bɛɛ tɛ se ka sɔn fɛn kɛlɛ ma mais ni jama fanba taara yɔrɔ min na an b'a fɔ o ye tare tare o de ye baara kɛko ɲuman ye jamana marabagaw u fɔlen don nin baara in na yan an na an da don fana la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an ka thème laban bɛ na kɛ fɛn min ye o ye de ka fɔ bamananw bɛ min fɔ ko den kura yera ngoyo la tɛgɛ jɔra yɔrɔ min na tile a bɔra yen tɛ dɔwɛrɛ ye san 9 in hakilimaw y'a ye kodɔnnaw y'a ye maa lafaamalen ko Faransi ani terroriste k'u bɛ jɛ la comme an balima dɔw tun bɛ dalu ko la k'u mako bɛ dalu la dalu min b'a yira k'a fɔ ko Faransi k'a bɛ ka terroriste dɛmɛ alhamdulillah jamana marabagaw ko bi dalu jɛlen bɔ olu bolo dalu jɛlen min b'a yira k'a fɔ ko Faransi ani terroriste u bɛ jɛ la ko Faransi bɛ ka renseignement di terroriste ma o kɔfɛ fana k'a bɛ ka kɛlɛkɛminɛn ta k'a di terroriste ma bɛɲɛkala ɲinina sen dalen bɛɲɛkala kan o tɛ ye min sen dala a kan i bɛ o de bombarder ka bɔ yen jamana marabagaw ye Nations Unies Conseil de sécurité des Nations Unies u y'o olu saisi bi ko bon ko dalu jɛlen filɛ nin ye min b'a yira k'a fɔ Faransi a bɛ ka terroriste dɛmɛ maliyɛnw an na an da don o fana la jamana kɔnɔdenw nin thème ba 4 de bɛ an bolo bi an b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ min na an ka maa welelen o ye Sulemani Kulibali ye n'a fɔra ko Sulemani Kulibali a b'a dɔn a nana plateau sanfɛ ka caya n y'o de fɔ n ko ni plateau in sanfɛ k'i wele siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 fo ka a caya a bɛ sɔrɔ jamana kanu o b'i la kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o y'i ka miirina ye an sigikun ye o ye ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di jamana kɔnɔdenw ma aw mana kɛ diɲɛ fan fan cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw ni émission daminɛna aw b'aw ka baaraw de bila ka sigi ka an lamɛn o hukumu de kama an bɛ ka mɔgɔ wele mɔgɔ min hakili jɔlen don émission in a y'a bisimila aw ka émission préférée sanfɛ espace de vérité a ye a commenter ka aimer ka a partager commentaire la a ye kɛr sura kɔnɔ o na kɛ sababu ye mun bɛ ka fɔ bi révélation baw mun bɛ ka kɛ émission in a bɛ basigi Sulemani i ni ɲantuma Marhaba Gandhi. somɔgɔw bɛ di Tɔɔrɔ tɛ. ne nisɔndiyalen don bi i yɛrɛ nisɔndiyalen don Merci. bɔra dumanw bɛ yen ka caya Caman. Faransi gɛnna a dɔnna fana ko Faransi ni terroriste bɛ jɛ la Kulibali in ka sani an ka don an ka thème kɔnɔna la ka d'an ye ka se ka foli lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bismillah. B'a daminɛ ni awuzu bilahi mina shaitan rajim. Bismillahi rahmani rahim.
Allahumma salli ala sayidina nabiyuna maulana Muhammadin sallallahu Wa alaihi alaihi wasallam. wasallam kisi ani nama be kira. An bɛna an da don kuma minnu na nin ye Gandi fasojɔ kuma don an bɛ Ala deli Ala ka kɛ kuma barikamaw ye. Amina amina Ala amina. ka kɛ fasojɔ kuma ye. Amin, N ka amin. foli n b'a daminɛ n ka président yɛrɛ la n'o ye Habib Sila ye. Foli b'a ye. A bɛ cɛsiri min na Malien de l'extérieur ye. A bɛ cɛsiri min na kɔlɔlɔ min dalen filɛ Mali jamana kan. A dugu jukɔrɔ a bɛ wulila ka boli minnu kɛ pour que ka na ni basigi ni apaisement ye nin situation ninnu kɔnɔ. N ka foli b'a ye dan tɛ foli. Foli b'a ye. N ka foli bɛ Malien de l'extérieur bɛɛ lajɛlen ye. K'a daminɛ nin mankan in daminɛnen jamana bilalen nin situation na fo k'an se bi ma. N'olu ka apport kun tɛ bi a ko tun bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ. A ma nɔgɔ. Donc n ka foli b'u ye. N ka foli laban a bɛna malidenw ma Mali kɔnɔna na. Minnu sɔnna ka jɔ u ka jamana kɔkɔrɔ ka kɔngɔ kunun ka degun kunun ka gɛlɛya kun ka pour que ka se ka an bɛ funufunu ɲɛsinnen don an ma pour que an bɛ se ka jɛ ka ensemble ka kɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Gandi ni gɛlɛya min filɛ nin an dala ni gɛlɛya in a tɛ taa union sacrée kɔ. Siga t'o la. Donc n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka différence bila an ka jamana bila sanfɛ parce que an filɛ k'an jɔ jɔyɔrɔ min na dans l'histoire du pouvoir colonial a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc et puis an tɛna kɛ ni lafiya ye u tɛna an to yen siga t'o la mais an kɔni filɛ ka sira min ta Mali tɛ bilen dɛ Gandi n bɛ tilen ka nin de f'i ye Afrique bɛɛ de bɛ Mali kɔ la Mali kɔ la bi an b'a fɛ ka Afrique bɛɛ tila ni Mali ye welewele bila bi ko panafricanistes bɛɛ kana ko kana dɛmɛ ko kɛlɛ bɛ Mali kun kan k'u kana wuli k'u jɔ ka kɛ kɛlɛkɛcɛ a jama tɛ kun an ka jamana kɔnɔ u labɛnnen don fana u pɛrɛlen don u labɛnnen don et puis u ka dɛmɛ bɛ kana Malidenw ma an ka président Assimi c'est un système min do sa ni système de bada ye siga t'o la c'est la fin de l'histoire coloniale dans le continent africain a daminɛna anw de fɛ yan Mali diɲɛ mɔgɔ de bɛna anw ye sa ka dɔ ka jaga Malidenw fierté b'u la jaga Malidenw n'u wulila k'u jɔ ko min kama an ma nɔgɔ dɛ an ma nɔgɔ an bɛ mɔgɔw kun an bɛ mɔgɔ muɲu mais n'an wulila k'an jɔ k'a fɔ an ma sɔnni ma a lajɛ i ka kuma ɲɔgɔnya ɲini n'o tɛ n'i ko i b'an forcer dɔrɔn a bɛ kɛ problème Suleiman an b'a f'i ye i bɔra i ka so i nana i ka so i bisimila jamana kɔnɔdenw ka laɲini don u b'a fɔ an ɲana k'an ka maa wele maa min hakili juru carinen don kosɛbɛ min bɛ se k'a to maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na kunnafoni jɛlen u bɛ se ka sɔrɔ waati bɛ an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan k'a fɔ adamaden bɛ dumuni kɛ ka ji min ɲɛnamaya ka se ka sabati cogo min na hakili fana bɛ balo kunnafoni jɛlen de la o de kama o ye an ka baara ye ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di jamana kɔnɔdenw ma Suleiman an y'a ye k'a fɔ Barikani ka sɔrɔdasi laban minnu tun bɛ Mali la yan k'u y'u ka minɛnw cɛ kunun mardi n'o bɛnna uti kalo tile 16 ma san 2022 san 9 kɔfɛ Suleiman e ka faamuyali ani ka yeta yala Barikani taali min filɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in basigi wa yala Barikani taali a ɲana wa n b'a f'i ɲɛna ɲɔgɔn fɛn ɲuman fila tɛ yen ɲɔgɔn fɛn ɲuman fila tɛ yen mais an m'a fɔ yɛrɛ dɔrɔn ko Barikani u bɔra Mali la ko k'u ka t'u sigi Niger dɛ armée française yɛrɛ de k'a ka kɛlɛkɛminɛnw cɛ ka bɔ an ka continent yɛrɛ mumɛ kɔnɔ pewu Gandi la France est la seule puissance coloniale min kɛlen don min ka armée ba 4 bɛ Afrique kɔnɔna na pour que k'an contrôler u ka base militaire dɔ bɛ Djibouti u ka base militaire dɔ bɛ Gabon u ka base militaire dɔ filɛ nin Sénégal u ka base militaire dɔ filɛ nin Côte d'Ivoire maintenant ka tila k'u ka base militaire branché minnu n'u filɛ ka taa Niger ani Burkina ninnu na an b'a ɲini u fɛ sɔnɲɔgɔnya la wagati dɔ de commencera comme n y'a f'i ɲɛna c'est la fin de la colonisation période coloniale an ka continent kɔnɔ a banna de quoi pewu Mali de kɛra o sababuya ye Mali de kɛra o sinsin bere fɔlɔ ye k'a turu duguma k'a yira Africains na Gandi ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ne kun ma se k'a miiri n ka laɲini kun don dɛ mais n ma se ka sigi ka miiri n'a ye ne ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne bɛ se k'a ye k'a fɔ ne bɛ laɲini min kɛ Mali ka wuli k'i jɔ nin posture nin na an k'an samasa jɔnya juru min b'an kan na depuis 1960 k'a jɔnya juru in tigɛ ka bɔ an kan na Mali de y'a tigɛ ka bɔ an kan na i wasalen dɔ bi non n bɛ min f'i ɲɛna Gandi ni kibaruya ye kibaruya min a ka di fo k'a dama tɛmɛ ni Faransi bɛ na ni armée ninnu ye u kɛlen don ka Afrique zone stratégique ninnu n y'a f'i ye base 4 donc ka se ka u ka Faransi ka armée ye business de ye pour que ka se ka multinational français permis
k'u imposer Afrique kɔnɔ. C'est la seule colonie min tɛ arme kɛlɛkɛminɛn feere a ka jamana a ka colonies ma. C'est la seule puissance coloniale min tɛ kɛlɛkɛ. I b'a kɔlɔsi pays francophone fɛn fɛn bɛ yen nɔ France ti France ka armement yɛrɛ feere. France ka armement bɛ dilan kun fanba ye kun kelen dɔrɔn de ye ka a ta ka na se ka ka colonies mara. Sinon u ka kɛlɛkɛminɛn ma sɔn ka kɛlɛkɛminɛn feere aw ma. Non non non. Oui. A ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ feere Qatar ni Arabie Saoudite ninnu de ma. A ti feere anw ma. A ti feere France colonies ma. Bon Ala ye anw dɛmɛ Mali anw ka indépendance tatɔ anw ka sama ka bɔ o kɔnɔ. N'o kɛra an ka premier président fɛ Modibo Keita ka se ka laɲini kɛ ni Rusiw ye. Gandi nin ko in kɔnɔna na an bɛna an da don kuma bɛɛ la k'a walawala ka bɔ ɲɔgɔn na parce que an tɛ ka France gɛn k'an bɛ k'a fɔ ko an ka na ni Rusiw fɛnɛ ka base ye ka sigi an fɛ yan non an m'o fɔ an m'o ɲini depuis indépendance la Modibo ka laɲini kɛra min ye an bɛ kɛlɛkɛminɛn san u bolo a bɛ instructeur u bila ka na an ka mɔgɔw kalan kɛlɛkɛminɛn na k'u kɛlɛ la k'u kɛlɛ pilotage la n'u sera anw bɛ ka compter an yɛrɛ de kan an tɛ fɛ k'a fɔ ko an bɛ dunan dɔ gɛn ka na ni dunan wɛrɛ ye ko kana base militaire créer an fɛ yan non parce que n'i y'a jateminɛ base militaire étranger pour la première fois dans l'histoire de notre pays force étrangère kana sigi an ka jamana kɔnɔ yan nin de kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye a san 9 na an ye exemple min sɔrɔ a bɛ base militaire étrangère sigili jamana kɔnɔ ça demande beaucoup de coûts a bɛ nafolo caman demander donc Afrique an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'an yɛrɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka armée jamana kelen kelen bɛɛ k'a ka budget ka taa 5% na ka taa 10% na k'a fara ɲɔgɔn kan an ka armée commune créer Afrique kɔnɔ continent tɔw bɛɛ bɛ yen nɔ mɔgɔ si tɛ armée étrangère sigilen tɛ Afrique bɛɛ nalen b'i sigi surtout France de nalen b'i sigi anw da la tantôt ni système sugu ye anglais filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ pouvoir colonial ka histoire la depuis indépendance kɛra fo ka se bi ma France armée intervention 40 de kɛ Afrique continent kɔnɔ 40 intervention i b'a dɔn anglais ye intervention joli kɛ depuis indépendance fo à nos jours kelen Sierra Leone donc c'est pour que k'a yiri la France ka laɲini ka si anw ma n'anw tɛ France tɛ se ka balo quoi a tɛ se ka balo donc Ala filɛ ka opportunité unique min di an ma anw ka cɛkɔrɔbaw minnu taara n'an ye indépendance la ka na se fo anw yɛrɛ tile ma u ye jɔnya juru min don an kana n'o ye pacte colonial ye France Mali filɛ k'i jɔ posture min na de tout le temps dans l'histoire du pouvoir colonial ni jamana fɔlɔ min y'a expérience sugu tante u b'a ɲini k'e kɛ exemple de ye k'e kɛ ka tɔw lasiran k'i ka jamana détruire pewu ka mɔgɔ tɔw minnu bɛ n'a b'olu kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka tugu kɔ k'olu lasiran n bɛ misaliya ta Haïti kan Haïti a été le premier pays noir pouvoir colonial l'armée de Napoléon k'u mate k'u gɛn ka bɔ Haïti k'u ka indépendance ta France bolila ka taa don américain na k'a f'u ɲɛna bɔ n'an ma fara anw kan an ka exemple kɛ ka ninnu kɛ ka tɔw lasiran jɔn minnu b'a esclave minnu b'aw bolo farafin esclave minnu b'aw bolo aw ka foro la o fana bɛna Haïti lajɛ ka muruti aw ma Amérique faral'u kan u ye embargo da Haïti kan fo bi ko ka les effets de la colonisation les effets positifs de la colonisation Haïti bɛ k'a sara la fo bi France anw fɛ yan Afrique continent kɔnɔ De Gaulle bɔra ka tournée de kɛ ka référendum kɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw o wagati wakili ma se k'a ye k'a fɔ ko c'est un pays vaincu jamana maralen parce que deuxième guerre mondiale la Allemagne ye France minɛ k'a mara k'a k'u ta ye tile 3 guerre France ye abandon kɛ u ye France minɛ ka France ka économie ta k'a rattacher trésor allemand na France barika bannen de sera anw n sigilen don n bɛ ka historique channel lajɛ France taara 14 juillet défilé min kɛ Angleterre ni De Gaulle a demandé France sɔrɔsiw fɛ fo k'u kana défilé kɛ n'i y'a lajɛ sɔrɔsi hakɛ ni min défilé la fɛn kɔnɔ i bɛ masaya sigi a la a bɛ mun kɛ a bolila ka na Afrique de parce que o y'a sɔrɔ anw b'u ka mara kɔnɔ an b'u ka mara kɔnɔ ka na mɔgɔw forcer africains ma wuli volontairement ka tugu France kɔ dɛ parce que a y'a sɔrɔ gouverneur français kɛlen don ka zone bɛɛ de minɛ anw b'u ka colonisation mara kɔnɔ u y'an ka mɔgɔw forcer ka taa n'u ye deuxième guerre mondiale la armée africaine de France dɛmɛ ka libérer alliés ka sɔrɔ ka fara olu kan ka olu hakɛ min
africain hakɛ min tora deuxième guerre mondiale la min sara ani américain ani british ani canadien o français hakɛ ma sa deuxième guerre mondiale la mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan parce que France dɛsɛra a dɛsɛra donc américain noiru de ye pression kɛ amérique gouvernement kan donc a ye nin jamana dɛmɛ k'a libérer a ye a f'u ɲɛna sa k'u fɛnɛ k'u bolo bɔ farafinw kan na u ka coloniw bɛɛ ka indépendance d'u ma ni mɔgɔ min bɛ se ka pour vérification ka taa Charles de Gaulle ka autobiographie kalan a ka proche dɔ b'a fɔ a ɲɛna ko pourquoi i bɛ ka nin jamana ninnu ka indépendance d'u ma a ko mais n b'a kɛ cogo di Amérique bɛ ka pression kɛ Russie bɛ ka pression kɛ je suis obligé k'a d'u ma donc a wajibiyalen de nana kana an ka mɔgɔw k'u ka soi-disant ka indépendance d'u ma papier la mais an b'aw ka indépendance d'aw ma mais pacte colonial filɛ nin a b'o signé aw ka wari anw de b'a contrôler aw ka armée anw de b'a contrôler aw ka politique anw de b'a contrôler hali marché minnu bɛ di aw ka dugu la anw de bɛ se ka ban la kan tɛ nin marché fɛ yanni aw b'a di jamana wɛrɛ ma a Sékou Touré y'a yir'u la vraiment ale bɛ fantanya kɔrɔ dɔn ka dignité to a bolo ka tugu jɔnya la opulence kɔnɔ k'a t'o kɛ a ko Sékou Touré ma i b'i ka indépendance nɔfɛ a filɛ a ta Gandhi il y avait 3000 et quelques ressortissants français en Guinée u y'u bɛɛ wele k'u bɛɛ labɔ sow bɛ minnu bolo ani misiw bɛ minnu bolo u y'u ka misiw faga k'u ka mobiliw jeni hali courant filiw k'a tigɛ ka tracteur bila u ye goudron min da k'a wuli ka bɔ Guinée tiɲɛ k'a yira africain na ni mɔgɔ y'a kɔrɔbɔ k'i bɛ tugu la Guinée kɔ ni ne b'i ɲɛ la Guinée y'a ka wari min créé sili min créé u taara avion fa wari la ka na ton Guinée ka inflation créé jamana kɔnɔ ka jamana wari valeur bi ka jamana pour que jamana kana se k'i yɛrɛ lasɔrɔ a kosɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔ ninnu bɛɛ siranna mais Silvio Olympier a ko bon d'accord a kana ne ka dugu ci mais n tɛna pacte in fɛnɛ signé n bɛ tugu aw kɔ mais a bɛ fɛ n ka mun de sara aw ye pour que a kana se n ma u ko ko bon u y'u sigi u ye calcul kɛ ko Togo k'a ka 40% de son budget national par an ko k'o sara France ye a y'a accepté wagati dɔ kɛra a tilala ka n'a ye a ko France ma ale bɛ bɔ français fa in kɔnɔ n'a ma bɔ français fa in kɔnɔ a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a y'a ka monnaie créé 3 jours après u nana ni o y'a sɔrɔ Ɲasimbe EADMA ninnu tun bɛ français bolo en tant que légionnaire tun taara kɛlɛ la Vietnam n'an k'o ma ko Indochine u nana ni Ɲasimbe ninnu 3 jours après ka na k'u bɛ coup d'état kɛ président na président ye kogo ta u nana président nɔfɛ a ka so a ye kogo ta k'i cun Amérique ambassadeur ka so kɔnɔ français ambassadeur ye Amérique ambassadeur wele ko k'a labɔ k'a d'u ma a y'a labɔ k'a d'u ma u y'a faga o da yɛrɛ la yen k'a fari a sogow tigɛ donc o kɛra an ka ɲɛmɔgɔ tɔ ninnu bɛɛ sɔnna u ka taabolo ma ka tugu parti colonial nin kɔnɔ Gandhi retrait militaire in an y'a daminɛ o de la dɛ an y'u gɛn ka bɔ fɔlɔ Mali de filɛ k'a kɛ bon africain den bɛɛ ka aspiration de y'o ye an ka sɔn a ma k'a fɔ wagati dɔ de kuma sera sa kun ni nɛn foyi t'a la an k'an to Faransi ka mara kɔnɔ donc an ka tilo la il est temps maintenant il est temps wagati de sera o oui on est avec une jeunesse qui est décomplexée qui est éduquée qui est informée et puis sariya fɛnɛ b'u ka bolo kan de gré ou de force n'u ma sɔn hali n'a fɔra k'an bɛ taa n'u ye diɲɛ tribunal yɔrɔ o yɔrɔ la an b'u ta an bɛ taa n'a ye an bɛ taa n'u ye u k'u bolo bɔ an kan na Gandhi pour que nin continent tant que an tun bɛ nin mara sugu kɔnɔ i bɛ n'a ye k'a fɔ Gandhi bɛ misaliya min d'i ma an nɔ b'a la dɛ ne ka compagnie dɔ dayɛlɛ sisan n ka usine dɔ dayɛlɛ mais usine nin ye gardien ɲɛnamaw ta k'u bila pour que ka usine in kɔlɔsi n commencera n bɛ ka sɔrɔ k'a la dɔɔni mais ne ka dɔ wele tubabu jamana kan k'a fɔ a ɲɛna compagnie ba dɔ don ko bon n ye nin usine dayɛlɛ ko n bɛna ka n'a lajɛ a nana a ye usine in lajɛ a ko non i ka usine a ka ɲi a taabolo ka ɲi n bɛ ka misaliya min d'i ma Gandhi n bɛ ka africain de yir'i la anw t'i ko lajɛ yɔrɔ jan fɛ donc n bɛ na usine i ka usine ka ɲi mais ne bɛ hakilina minnu d'i ma pour que i ka se ka nafa sɔrɔ i ka usine na o hakilina ninnu filɛ i bɛ tila k'i dɛmɛ financièrement mais i b'i ka gardien ninnu bila ne sɔnn'o ma n ye n ka gardien gɛn et puis a ye warinin di n ma pour que k'an ka usine na propulser k'a layɛlɛ ne yɛrɛ content ba n k'a bɛ k'an bilasira mais ale ɲɛ bɛ min na san jan nata la ne kun ɲɛ t'o la o ye jumɛn ye
a b'a dɔn e kɛlen k'i ka gardien gɛn ka b'i bolo tuma min u ye warini min di anw ma Mali ma n'an y'an ka défense système cassé k'an ka armée cassé k'an ka kɛlɛkɛminɛnw jeni ka armée personnelle ka plus de la moitié k'a jeni k'u bila ka bɔ baara la k'a yira k'a fɔ une armée forte est une menace pour la démocratie u y'o sira de yira an kɔrɔ maintenant ne k'an ka baarakɛden bila ka bɔ n ka gardien ninnu gɛn ale b'a dɔn san damadɔ nata la ale bɛ se ka hali misigɛnnaw bila u bɛ tagama kana don fɛn min bɛ ka compagnie kɔnɔ k'a bɛɛ ta k'a tigiya ta k'i sigi oui u y'o de kɛ anw na parce que u b'a dɔn olu ye warini min di n'an ka mɔgɔw ɲagar'o la ka défense kɛlɛ alors que diɲɛ la première puissance mondiale au monde c'est la première armée au monde qui est les États-Unis donc ni misaliya min filɛ nin ye o fili de ye an sɔrɔ ka d'u la sisan u filɛ ka na ni k'an barika ban ka na ni djihadistes soi-disant bɛɛ bɛnn'a kan bi k'a fɔ ko terrorisme est la face cachée du pouvoir colonial du pouvoir impérial pour que kana destruction kɛ ka an ka jamanadenw gɛn ka u ka dugukolow kan sinon terrorisme tɛ terrorisme tɛ n'i ye terrorisme création jateminɛ a kɛra mujahidin de fɛ Osama Ben Laden américain ka machine dɔ bɛ yen kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ yen ko Stinger a essai fɔlɔw kɛra Afghanistan de ani Angola avec Jonas Savimbi donc u nana ka mujahidin k'u ka Ben Laden ninnu wele ko diinɛ kɛlɛ kana don n'u ye pour que ka Russie la kɛlɛ terrorisme créé togo filɛ nin ye c'est créé par le pouvoir colonial par le pouvoir impérial pour que k'u sago sɔrɔ donc i b'a jateminɛ u nana anw fɛ yan togo min na projet belebeleba dɔ de tun b'u bolo ka na ka Mali déstabiliser mais projet in bɛ daminɛ cogo di u taara don Kadhafi de kan ka Kadhafi déstabiliser n'i ye Obama ka autobiographie kalan a ko k'a ka président existence kɔnɔ a ma nimisa ko la ka Libye attaquer bɔ ko Sarkozy ni David Cameron de nana fɛ yen k'a deli k'u ka Libye déstabiliser k'u ka Kadhafi bɔ fanga la k'ale k'u ma Kadhafi neutraliser li o tɛ problème ye mais après Kadhafi a bɛna se ka stabilité kɛ cogo di u ko k'olu bɛ stabilité garantie donc ale ye Kadhafi neutraliser u nana don soi-disant Nations Unies kan ka résolution ɲini ko ka Benghazi de protéger mais o résolution dir'u ma o donna u ye Kadhafi faga u ye Kadhafi faga dɔrɔn Obama de ka déclaration filɛ nin ye dɔrɔn ko après Angleterre ni France yi retiré ka bɔ ja u ka objectif kun tɛ réellement ale tun bɛ min nɔfɛ donc fo k'ale ka président ban sa Obama ma David Cameron reçoit a ma Sarkozy reçoit mais France ka plan kun ye jumɛn ye u nalen bɛ bande sahélienne k'a sama ka na fo ka na Golfe de Guinée la ka na ka présence militaire kɛ yen nɔ ressources minières minnu b'an bolo dugukolo minnu b'an bolo pour que ka se k'a minɛ k'a ta u ka contrôle la o de kun y'u ka objectif ye donc en déstabilisant la Libye olu de MNLA mɔgɔw ta k'olu armée u ma dan u ma dɛ u tilala ka diɲɛ terroristes bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka na jigin anw ka Mali la ka na kɛlɛ bila anw ka tasuma don an ka so la ka tila ka boli k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye bon a ye appel ci Nations Unies na rapidement pour que aw bɛna ka n'aw dɛmɛ pour que ka couverture légale kɛ mɔgɔ min ye tasuma don i ka so la ka tila ko ne e ka o tigi de wele ko a kana tasuma faga c'est pourquoi an ka tasuma in kun tɛ se ka faga san 9 aw ko ka weleli kɛ aw de b'a fɔ an ɲɛna an ka lettre sɛbɛnna cogo min n'an ka mɔgɔw y'a kɛ u y'o lasegin ko non olu de lettre sɛbɛn ka na di an ka mɔgɔw ma ko k'a bila ka taa i b'a sɛbɛn tan dɔrɔn ale de sɛbɛn k'a ci yɛrɛ ma k'a ci yɛrɛ ma donc o n'a ta o ta Sanogo ninnu kun ma sɔn présence militaire ma an ka dugukolo kan donc u ye lettre in donna résolution fɔlɔ min bɔra demandera Nations Unies fɛ appui aérien et puis renseignement Mali mago de kun b'o la an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw b'a ye ka taa u sɔnn'o ma comme u ye min kɛ Benghazi Libye u sɔnna Benghazi dɔrɔn espace aérien ma depuis accord dir'u ma k'u ka couverture kɛ dɔrɔn u y'u sama ka taa Tripoli u y'o ɲɔgɔn sugu de kɛ anw na u donnen an fɛ yan ko ka couverture ni renseignement dɔrɔn di an ye kɛlɛ kɛ ka bɔ kɔn na fo ka se Gao an b'an kunsi Tombouctou ma tuma min k'an m'an ɲɛsin Kidali ma France ye 2000 hommes dispatchés ka bɔ Côte d'Ivoire ka na u co an ka dugukolo kɔ kan ka sɔrɔ n'a ma bɛn depuis o don de sa fo bi anw de hɛrɛ fara depuis a bɛ fɔ ko Kidali dɔrɔn de minɛlen don fo kana se ka jigin sisan kana se fo Mopti mara la n'i y'a jateminɛ an y'a kumaw fɔ yan nɔ c'est pourquoi an da bɛna so yɔrɔ ma an ye plainte min don Nations Unies kɔnɔ anw y'a fɔ yan nɔ
faransi bɛ wari printe papier printe charmalière ka jigin n'a ye Mali kɔnɔ CFA min bɛ printe dilan officiellement ka taa BCEAO la o sen t'a la u kɛlen don ka ligne de CFA dɔ de créer k'a bila u bɛ jigin n'a ye an ka burusi kɔnɔnaw la u bɛ taa di faux billets. Oui, parce que an ka wari olu de garantie olu de b'a dilan olu de b'a dilan ka jigin n'a ye ka taa di fila denmisɛnninw ma ani dɔgɔnɔ denmisɛnninw ma ka ni jihadiste ninnu ma u ka jigin u ka kɛlɛ kɛ parce que ni faransi b'a dɔn k'a fɔ ko n'a fɔra ko a ka nin terrorisme yɛrɛ soutenir fo gouvernement officiel ni congrès ni sénat bɛɛ de kun ka ligne budgétaire dɔ créer ka di u ma pour que u bɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ u b'a dɔn k'o tɛ se k'o kɛ o tɛ se ka kɛ parce que an bɛ don min na i ko bi Faransi est l'un des pays le plus endetté de l'Europe. Gandhi. C'est pourquoi ni pas min talen filɛ nin ye a ɲɔgɔn ko ɲuman fila ma kɛ. N b'a yir'i la k'a fɔ Afrique continent mun mɛn anw bɛ juru min ta diɲɛ ɲɛfɛ anw ka jamana 44 ça fait 800 milliards euros mais Faransi kelen juru min bɛ Faransi kelen na ça fait 3000 milliards euros. Min bɛ Faransi kelen na. Min bɛ Faransi kelen na. Inflation Faransi ka PIB 124% pays jamanaden kelen kelen bɛ. U ka économie bɛ déficit de la. Donc Gandhi c'est le moment opportun. N'a ye nin opportunité nin jɛ an tɛna Maliko banna an bolo. Ni opportunité taara ka an dan. Ni anw père les pères fondateurs du pays où Faransi nana ka ni conditions imposées u kunna tuma min a y'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ ka mara kɔnɔ n'o ye Allemagne ye américains kɛlen k'u gɛn fɛnɛ base américaine kun sigilen bɛ Faransi donc Faransi togoya kun tɛ Faransi bolo pour que Faransi yɛrɛ bɛ se ka wuli k'a jɔ a sen kan Faransi y'i basé Afrique ressources minières de kan an ka sanu an ka sɛnɛfɛnw ka dɔɔni fo ka profit kɛ fo ka se ka kɛ jamana ye donc an bɛ don min na bi la France n'a pas les moyens de sa politique militaire min filɛ Faransi bolo n'a ma pays européen tɔw associé à la Faransi kelen tɛ se ka wuli ka nin kɛlɛ in kɛ donc ils n'ont pas actuellement à l'heure où je te parle la France est un pays endetté donc ni opportunité de an b'a saisi ka bɔ c'est-à-dire la fin de l'histoire coloniale nin ka k'a bannen ka bɔ an da la. D'accord. Suleiman Sani an ka se Mali ka plainte ma Nations Unies na contre la France an bɛ a fɛ k'a dɔn Macky Sall ka nali Bamakɔ yan mɔgɔw bɛ ka fɛn caman fɔ a la e ka yeta jumɛn Macky Sall ka nali la Bamakɔ yan. Bon ka nali moi Macky Sall ka nali moi personnellement ça y a bɔra ɲɛ o ɲɛ ma ne m'a ye ɲɛ foyi kan parce que je suis resté indifférent. Pourquoi? Wagati min ni Faransi bɔra ka spéculation kɛ prévu t'u bolo ka galon d'anw ka jamana la k'a fɔ ko an bɛ ka dealer ni mercenaires russes ye n'o ye Wagner ye an y'u Macky Sall ninnu bɛ kumakan mɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ an tɛna jɛn n'a ye an ka sous région kana mercenaires kana don an ka jamana kɔnɔ an ye Sénégal kumakan mɛn an ye Niger kumakan mɛn an ye Côte d'Ivoire kumakan mɛn an ye ninnu bɛɛ kumakan mɛn mais bi mercenaires nana don an ka jamana kɔnɔ c'est confirmé que c'est des mercenaires an y'a dɔn cogoya min na depuis a fɔ kuma fɔra terme ninnu fɔra mɔgɔw kun y'a lagosi k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais contrat min signera SAS ni parti tɔ kelen dɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est le chef d'état-major d'une armée force d'un pays voisin qui est venu signer ce contrat là à Bamako avec un Canadien ce Canadien là qui avait comme Stephen Cole qui avait le double casquette. Non seulement il était le directeur général de SAS, mais il était le représentant des forces allemandes. Donc ni yɔrɔ la an b'an ka gouvernement interpellé a ka ambassade allemande wele Bamako yan k'u ɲininka mun de kɛra ambassadeur sigilen b'an ka jamana kɔnɔ un individu ne peut pas représenter un état u kun kɛlen don ka état dans état de créer Mali kɔnɔ an ka jamana officiel bɛ yen nɔ gouvernement officiel bɛ yen mais u kun tɛ tɛmɛ n'o bolo fɛ donc an b'a ɲini nin yɔrɔ in na que ça soit ambassade allemande que ça soit la MINUSMA ni mɔgɔ ninnu sera ka MINUSMA faux badge sɔrɔ cogo di c'est vrai u ye lettre officielle ci an ka gouvernement ma k'a fɔ u ni mercenaires ninnu associé len tɛ ɲɔgɔn na u n'u ka foyi tɛ u ma yir'u la contrat t'u ni ɲɔgɔn cɛ hali Allemand yɛrɛ ka contingent bɛ contrat kun t'u ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ SAS contrat min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n bɔra k'o expliquer ye a fɔra ko rotation 8 de donna Mali kɔnɔ rotation 8 tɛ
rotation 16 de donna Mali kɔnɔ. 16 16. Kulibali ka can kosɛbɛ dɛ, Mali to si kalama. I b'o document, c'est documenté, i b'o dɔn document de fɛ, contrat in de fɛ. Nin contrat in kun ye min ye, chaque 3 mois de contingent in tun bɛ comment dirais-je, rotation kɛ. Rotation kɛ. Et ils étaient payés en dollars ici au Mali. U ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ na ni contingent ninnu ye a exiger len don k'u ka anglais de fɔ. Donc n'i y'a jateminɛ de 2019 à maintenant, i bɛna jateminɛ san kelen kɔnɔ rotation 4 de bɛ kɛ. 3 mois, o tɛ 6 mois ye. 3 mois wɛrɛ ka fara, il y a 12 mois dans l'année. O tɛ 4 rotations par an. Donc o calcul bɔ i k'a lajɛ. Pendant 4 ans, il bɛna ye ka fɔ. Hali mo tiɲɛ fɔ an ye. Bon voilà, c'est pourquoi nin ko ka ɲɛɲini a ka dɔn mun de kɛra. Gandi, an ka sɔrɔsiw de fagara sa. An ka jamanadenw de joli de bɔnna. Mɔgɔ tɛ se k'i profiter an ka jamana ka kɔlɔlɔ degun kɔnɔ k'i b'o kɛ réseau ye ko ka wari ɲini o kan. N'i y'o kɛ maliyɛnw joli de b'i bolo la quoi. Nin ko ka ɲɛɲini k'a dɔn. Jotigi ka d'a ma, jalakitigi ka jalaki ka d'a ma. Min ye diplomatie aspect ninnu ye, mɔgɔ caman bɛ k'i seko kɛ, ne ti n da don o la. Mais sariya ka bato. C'est la sécurité de l'État qui a été menacée. Mali, an b'a fɔ la depuis wagati jan. En 2018, rapport dɔ bɔra comment dire, de conversation. U ye rapport dɔ bɔ a enquête kɛra dugukolo Aramba Konare, Alpha Omar denkɛ de fɛ. A yera k'a fɔ Mopti mara la en 2018, Ivoirien dɔw minɛna ni Ivoire code mobile ye, immatriculation ivoirienne avec des special forces. N'u sera Mopti mara la, u bɛ donso fini de d'u kan na ka taa filaw faga. U tila ka djihadiste ninnu fɛnɛ bila ka na dɔgɔnɔw faga. Donc pour que ka se ka siya woloma créer ka bila an da la. Donc i b'a jateminɛ special forces de bɛ anw fɛ yan. N'i ye ninnu mercenaires ninnu ka passeport lajɛ, komi dɔ minɛna sa, MINUSMA yɛrɛ agent dɔ minɛna Kayi mara la tout de suite, un Nigérian, a bɛna min don an ka armée tɛmɛsira kan. Mais a minɛna don min dɔrɔn Niger gouvernement bɔra k'a fɔ ko olu y'a gɛn ka bɔ force la k'a bɛ wagati jan bɔ. Moi je pense que hali Niger gouvernement kun kana kuma, parce que nin de b'a yiri la hali minnu donnen filɛ nin ye ni faux passeport ye, n'an y'u minɛ don min baara la kojugu kɛla an ka jamana kɔnɔ, an b'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn don. Sɛnɛkɛlaw, mécaniciens, chauffeurs, vigiles, écolidenw, an b'a dɔn cogo di. Donc c'est pourquoi Macky Sall ka nali ne tun bolo yani Macky Sall tun bɛ déplacer fɔlɔ ka don Mali kɔnɔ yan, a ka nin acte min filɛ nin ye a tun ka condamner avec la derrière rigueur. A mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de ye minnu donna nin a kɛra kɔnɔwari de, a kɛra dugu o dugu ye, a tun ka condamner fɔlɔ. Parce que k'o sababuya kɛ mun ye, Sénégal président yɛrɛ dɔrɔn ko tɛ dɛ, African Union casquette de b'ale kun na. N'i ye African Union charte na résolution na a sariyaw ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a dɔn ko acte min poselen filɛ nin ye ko acte ɲuman tɛ, a kan ka kɔn de. Mais mɔgɔ si fo bi min kɛlen don k'an dabali ban k'a daminɛ African Union na ka na CEDEAO la ka taa European Union na ka taa Nations Unies na, mɔgɔ si kelen ma bɔ k'a fɔ ko nin acte min posera nin ko nin tɛ ko ɲuman ye. O si ma kuma. Donc o kosɔn Macky nana ka visite la, donc moi ne bɛ n contenter k'an limiter au niveau ma quoi. A visite ça ne me fait pas ni chaud ni froid. D'accord. Monsieur Kulibali, manifestation cayalen don kosɛbɛ, manifestation caman fana bolo dalen don don nataw la ko min ye MINUSMA ko ka MINUSMA fana gɛn. Yala e bolo bi MINUSMA mana gɛn, est-ce que a tɛ kɛ sababu ye ka jamana basigibaliya tɔ fanga bonya wa? Ayiwa bon donc i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la i bɛ expérience de ta k'a lajɛ pour que i k'a dɔn k'a fɔ ni nin kɛra a bɛ na ni nin ye. I b'a lajɛ fɔlɔ min kɛra o nana ni jumɛn ye, ou bien parce que an ka jamana histoire la MINUSMA tun ma deli ka don an fɛ yan. Oui. Mais ni n ko ko n bɛna liste bɛ n bolo ko n bɛna n da tu a la, MINUSMA donna parce que jamana tɔw yɛrɛ diɲɛ ɲɛfɛ ne tɛ maga o la, mais Afrique continent kɔnɔ a dugu liste bɛ n bolo yan. MINUSMA taara nin dugu fɛn fɛn la, a taara dugu déstabiliser de, parce que c'est un système. Ce monde unipolaire là a contrôlé les puissances occidentales minnu fɛ, u bɛ donni ni force de k'i ka jamana déstabiliser, ka a barika ban, ka sɔrɔsiw barika ban. N'i y'a jateminɛ MINUSMA yɛrɛ kɔnɔ a sariya lajɛ fɔlɔ, jamana u nana ni jamana o jamana ye à peu près
n y'a jamana calculé ka bɛn c'était 69 pays n bɛ fama kuma min 69 pays 13 000 et quelques militaires o ye sɔrɔsiw ye 27 pays police force la olu ka à peu près 2000 hommes b'an fɛ yan mais ni militaire contingent fɛn fɛn filɛ nin ni jamana kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen sariya b'olu fɛnɛ bolo ka u bɛ min wele ko national security element NSA ni national security element ni e bɛ se ka i n'i ka sɔrɔsiw nana sisan e fɛnɛ bɛ tila ka se ka i ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka na ni sɔrɔsi force wɛrɛw ye e de nana k'e bɛna maliyɛnw lakanda mais e bɛna ni force wɛrɛw fɛnɛ k'olu ko e fɛnɛ lakanda kabako don bon hali n'i ye MINUSMA taabolo nin lajɛ e nana k'e bɛna anw ka jamanadenw de lakanda mais fo faransi ou bien force wɛrɛ de k'e lakanda fɔlɔ donc o kama i ka ɲininkali ko n'a taara a bɛna kɔlɔlɔ k'a to yan a ye kɔlɔlɔ min bila anw da la o de bonyana o de ka ca o de cayara ka sɔrɔ a mana anw fɛ yan nɔ kɔlɔlɔ kun tɛ an fɛ yan i bɛna ye o de la k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ labɛnnen don parce que toujours est-il que i bɛ taa i bɛ na i bɛ segin an bɛna jɔ faransi kelen in de da la parce que ale de ye demande kɛ faransi de peine holder ye Nations Unies la les 14 pays francophones bien vrai que i b'a kɔlɔsi hali le 29 résolution min taara pour le Mali ka MINUSMA ka contrat renouveler faransi kun y'a demandé k'a bɛ Barkhane don a contrat kɔnɔ k'u bɛna MINUSMA ka protection aérienne kɛ Mali bannaw ma Mali bannaw ma togo togo olu de ye résolution in sɛbɛn c'est pourquoi Mali ye laɲini caman kɛ Nations Unies yɛrɛ de kɛlen don k'o droit di faransi ma mais Centrafrique ministre des affaires étrangères Afrique continent kɔnɔ bi ministre des affaires étrangères 2 de bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka a yira diɲɛ mɔgɔ la diplomatie ye min ye jɔn Mali Abdoulaye Diop Mali ministre des affaires étrangères ani Centrafrique affaires étrangères muso don a tɔgɔ tɛ n kunna n sigilen ta a ye résolution don kunna sini Nations Unies kɔnɔ ka peine holder statut min bɛ faransi bolo Nations Unies na ko k'a ta ka b'u bolo u tɛ kuma an tɔgɔ la bilen Centrafrique ministre des affaires étrangères u tɛ kuma a y'a résolution don o kɛra kunna sini kunun an ka sɔrɔ an ka résolution in kana don donc i bɛna ye k'a fɔ MINUSMA ka ta ka bɔ an ka jamana na an b'a ɲini u fɛ deli yɛrɛ de don hɔrɔnya kama komi an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min u bɛ siran fɛn 2 de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o ye Ala ani jamanaden anw maliyɛnw ka réaction man ɲi dɛ i bɛ ka fanga la aw yɛrɛ ye kɔlɔlɔ min kɛ aw ye bɔ ka bin min k'a ɲa ye c'était au prix de votre vie donc ni malidenw wulila k'u jɔ ko min kama donc vraiment segin kɔ tɛ yen donc yan'a ka se o yɔrɔ ma u k'u ka minɛn ta u ka bɔ lafiya kɔnɔ comme Barkhane bɔra cogo min ka sɔrɔ a ma se mankan caman ma i b'o kɛ kun jumɛn kama Gandi jamana ko la jamanadenw de hakilina bɛ jamana diriger o n'i ye malidenw bɔ bi k'u jɔ a 95% b'a fɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana donc o kama u k'u ka minɛnw ta u ka taa a sɔn nɔgɔya la o de ka fisa d'accord nin bɛ a to an bɛ na se an ka awa thème 4nan ma o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔden fanba sigilen don ka min kɔnɔ o ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw y'a dɔn ko Mali marabagaw jɔlen don mais ka se nin niveau in na nin bonyana fasoden caman hakili ma o ye jumɛn de ye Mali gouvernement ye Nations Unies ka conseil de sécurité des Nations Unies u y'o olu saisi ka a saisili kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko dalu jɛlen bɛ u bolo Mali marabagaw bolo ko dalu min b'a yira k'a fɔ ko faransi bɛ ka terrorisiw dɛmɛ kunnafoni k'a bɛ ka kunnafoni ɲini k'a di terrorisiw ma renseignement ani armes k'a bɛ kɛlɛkɛminɛn fana ɲini ko k'a di terrorisiw ma ko faransi ni terrorisiw k'u bɛ jɛ la u y'o kiiri ta k'o da Nations Unies ɲɛkɔrɔ tabarikala i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn i y'a kɔlɔsi an ka tɛmɛli dɔw la an y'a fɔ aw ɲɛna ko faransi de bɛ terrorisme tɛ anw fɛ yan nɔ mɔgɔ caman kuma in fɔ quoi caman kuma fɔ ko faransi de bɛ yen terrorisme tɛ yan nɔ munna terrorisme tɛ yan souvent u b'a yɛlɛma ko djihadisme djihadisme ye jumɛn est ce que groupe dɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ ka na maliyɛnw forcer kan anw bɛ sira min kan k'o tɛ diinɛ ɲuman ye k'an don silamɛya kɔnɔ non olu tɛ donc u bɛ termes de utiliser mais k'u yɛrɛ dogo a kɔfɛ ka sɔrɔ u ma se anw fɛ yan nɔ nin phénomène in daminɛna i kɔrɔ en 2011 de o ka sɔrɔ u ma se anw fɛ yan ni mun tɛ yan nɔ donc olu de nana ni nin ye pour que ka an déstabiliser fɛn wɛrɛ tɛ o Gandi
diɲɛ kɔnɔ bi Afrique continent et puis Mali yɛrɛ an ka ressources minières an ka dugu jukɔrɔ fɛn ninnu u ma exploiter donc opportunité de b'u bolo tant que anw déstabiliselen don olu ka sɔrɔsiw bɛ don an ka jamana kɔnɔ donc olu de nana tasuma don an ka jamana la ka tila k'a fɔ ko fɔ an k'u ka sɔrɔsiw wele u kana k'u sigi donc u bɛ don an ka jamana kɔnɔ donc nin b'a yirila k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka prévu ta parce que Gandi hali Tacit attaque in lajɛ pour que i ka se ka drone sɔrɔ fo i ni institution belebeleba dɔ de n'o ye jamana ye pour que i bɛ se ka drone sɔrɔ i bolo la mɔgɔ terroriste simple drogue tala jihadiste ninnu tɛ se ka wuli ka drone sɔrɔ fo ka se ka opération maîtriser ka na surveillance kɛ ka attaquew kɛ o de b'a yirila k'a fɔ ko dɔw de bolo bɛ nin kɔfɛ o donc et puis aw bɛ ka bɔ anw bɛ ka terroriste de kɛlɛ n'olu ye se sɔrɔ anw ka don min o man ka k'aw nisɔndiya don ye o parce que aw don kun anw fɛ yan initialement o de kun kɛlɛli ko don mais ni terroriste ye se sɔrɔ wagati min dɔrɔn u bɛ bɔ kuma bɛɛ i b'u ka jahiliya radio so ni télévision ni mankan mɛn n'o ye RFI ni France 24 ye donc k'a yirila k'a fɔ an ka gouvernement filɛ ka nin posture min ta Nations Unies na k'a yira diɲɛ mɔgɔ la fɛn bɛɛ k'an ka jamana kɔnɔ anw bɛ nin dɔn il y a longtemps depuis 2012 an y'a f'u ɲɛna u kana France wele ka na fɛ yan depuis 2012 an y'a f'u ɲɛna MINUSMA tɛ solution ye an ka problème na parce que anw b'a dɔn anw minnu bɔra tubabu jamana kɔnɔ ka na anw b'a dɔn anw bɛ ninnu baara kɛcogo dɔn quoi donc n'i ye u baarakɛ bolo taabolo bɛɛ lajɛ i bɛn'a ye k'a fɔ an ka ministre ka nin plainte in don ni Nations Unies na a ma balilen na a ɲɔgɔn ko ɲuman fila tɛ an bɛ ka i bɛn'a ye o yɔrɔ de la Mali bɛ ka ninnu kɛlɛ ni sariya de parce que a bɛ wagati jan bɔ u bɛ k'an provoquer u bɛ don u b'an ka espace aérien violer ka don n'u ka avion n'u ka drone ye ni Mali tun ye ninnu ka drone kelen attaquer a wagati u ye min kɛ Laurent Gbagbo la u b'o kɛ prétexte ye ka don an ka sɔrɔsiw nɔfɛ Gandi k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni ye fɛn de ye ninnu bolo ninnu yɛrɛ ka jamanadenw u ka intérêt nɔfɛ n'u b'a fɛ ka intérêt dɔ ɲini long terme na ils n'hésitent pas k'u yɛrɛ ka jamanadenw faga i b'a kɔlɔsi Côte d'Ivoire attaque min kɛra n'u ko ko Gbagbo ka aéroport aviation de ye Faransi base attaqué c'était attaque in fomantera Faransi yɛrɛ de fɛ ka t'u ka base attaqué pour que prétexte sɔrɔ ka don Laurent Gbagbo nɔfɛ k'a ka aviation neutraliser donc ninnu ka don an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu nɔfɛ k'u b'u faga o tɛ bana na mais min kɛra ka tɛmɛ dans l'histoire par exemple ka don ka jamana président sigilen a ma dogo mɔgɔ si la ka Blaise Compaoré armée ka don a nɔfɛ k'a faga jamanadenw y'u sigi k'a lajɛ an ko k'o de tɛna k'an ka jamana kɔnɔ Mali la n'u bolo Assimi ko tɛ bilen o c'est un système qui est là anw bɛ système de kɔ an tɛ bɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ an b'u nɔfɛ n'u filila yɔrɔ min an b'a yir'u la n'u ye baara kɛ ka ɲɛ yɔrɔ min an b'a yir'u la olu bɛ wajibi choix t'u bolo dɛ u bɛ baara n'anw de ka hakilina ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara n'anw de ka hakilina ye c'est pourquoi kuma caman bɛ sen na ka deliliw kɛ ko ka sɔrɔdasi ninnu bila ne ma ban delili ma mais sariya fana k'a ka baara kɛ responsabilitéw ka situer mun de kɛra mun de bɔra yan ni rotation fɛn fɛn kɛra an ka jamana kɔnɔ a mɔgɔw taara min kɛlɛkɛminɛn minnu donna an ka jamana kɔnɔ a kɛlɛkɛminɛnw bɛ min parce que système dɔ de tun créera Gandi hali ninnu bɛ don ni minɛn minnu ye ka bɔ Côte d'Ivoire ka don an ka jamana kɔnɔ an ka douane tun t'a contrôler SAIS mɔgɔw de bɛna don ka na ta n'olu ka sous couvert ye ka tɛmɛ n'a ye a tɛ dayɛlɛ k'a lajɛ minɛn sugu minnu donna minnu dun minɛn sugu minnu minɛna n'an ye min ye o ye arme de guerre de donc et puis a groupe mun tun bɛ sen na o de fɔra minɛ ko hali Nations Unies yɛrɛ ma minɛn ninnu autoriser merci Nations Unies yɛrɛ ka sariya tɛ ni minɛn sugu autoriser ka don wali jamana kɔnɔ donc an k'a ɲɛɲini c'est à dire kɛlɛ fila tɛ kɛlɛ t'anw ni Ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i y'a kɔlɔsi Malien minnu yɛrɛ sigilen don Côte d'Ivoire u wulila ka laɲiniw kɛ pour que ka kuma an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ɲɛmɔgɔ fila ninnu ka sigi ka kuma de bɛ nin ɲɛnabɔ mais ni sariya y'a ka baara kɛ prérogative bɛ président bolo soit ka amnistie d'u ma ou bien k'u gracier mais sariya de sɔsɔra quoi fo k'o lakile président tɛ se k'i to a ka présidenya kɔnɔ k'a bɛ sariya fɛnɛ ta ka bɔ yen ko k'o bɔ yen o fili kɛrɛfɛ donc o tɛ se ka kɛ o donc an ka taa ni sariya ka sira ye ni négociation bɛ kɛ o ka kɛ le peuple ivoirien et puis le peuple malien nous sommes des frères donc k'a fɔ k'u bɛna
anw ta k'an don kɛlɛ kɔnɔ n'anw sɔnna o ma an ka don kɛlɛ kɔnɔ nin ko kɔsɔn anw de farafinw joli n'a ni bɛna to a la kɛlɛ in bɛ ka kɛ tubabu jamana minnu kɔsɔn olu ka mɔgɔden kelen tɛna to a la donc an k'an sigi k'a ko lajɛ o hakili fɛ k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na donnant le temps au temps an ka nin situation gérer quoi. D'accord. Sulemani an ka thème laban o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye an ka jamana marabagaw olu ye sisa minni a n'a donni n'a feereli k'u y'a bɛɛ lajɛlen interdit e ka faamuyali ye jumɛn ye o la bi. N'i ye sisa yɛrɛ jateminɛ sisa origine bɔra Afrique de yan parce que arabu jamanaw na u b'a a tabadaga système kɛ yen nɔ mais Amérique jamana la a bonyana yen de kosɛbɛ a ye tiɲɛni min kɛ ne y'a ye a ye la dégradation des mœurs a ye denmisɛnninw jogo tiɲɛ ka se degré ma yen nɔ ne y'a ye donc ni de b'a yir'i la sisan k'a fɔ ko Mali maralen don quoi Mali maralen don c'est-à-dire jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni fɛn min ye tiɲɛni ye ka taa denmisɛn fɛn bɛɛ tɛ se adamaden fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ko i k'i nin dɔngɔ kɛ quoi ni nin dɔngɔ bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye an ka surtout musomaninw yɛrɛ caman de kɛlen b'a u bɛ drogues k'a kɔnɔ u bɛ fɛnw bɛɛ k'a kɔnɔ k'a min hali a produit yɛrɛ sisa produit c'est synthétique mɔgɔw c'est chimique produit chimique de don n'u b'a degré dɔn a n'a danger dɔn vraiment u tɛ kulonkɛ a la quoi donc vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo ni fɛn min talen filɛ nin ye ka sigi an da la donc a ɲɔgɔn ko ɲuman fila tɛ yen Gandi yana an bɛ taa kuma conclure k'a ban an filɛ ka sɔrɔdasi ninnu gɛn cogo min ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Faransi sɔrɔdasi ninnu an bɛna an ɲɛsin don nataw la ka franc CFA ko in lajɛ k'o fɛnɛ taga franc CFA ko ye priorité ba son ni France gɛnna an ma bɔ franc CFA la an ma bɔ France bolo baara tɔ ka jɛ donc position sabanan ka n'a yira Faransi tubabu jamana élite la sa ko désormais k'u tɛna pouvoir impérial kana jamana ɲɛmɔgɔ imposer anw kunna soit par la guerre soit par les génocides soit par les rébellions ou bien par pression ko pour que ka jamana ɲɛmɔgɔ sigi anw kunna mun b'olu ka baara k'u ye o wagati de fɛnɛ tile tɛmɛna an bɛ tile min na bi an filɛ wagati min kɔnɔ bi nous les Africains an bɛ fɛ ka sigi bi an yɛrɛ ye k'a décider mode de gouvernance min ka d'an ye k'a bɛn an yɛrɛ ka danbe a n'an ka valeur ba démocratie système démocratie est-ce que anw y'an sigi réellement ka nin ko miiri k'a jateminɛ ne ye san 30 de kɛ Amérique ni tun ma segin ka na don fa jamana na soit n den mun bɛ n don kaso la ou bien n tun b'a ci ka joli jigin a kɔnɔ jamana min sariya b'a yirila k'a fɔ ko cɛ ni cɛ kan ka furu muso ni muso kan ka furu est-ce que o y'an ka réalité est-ce que o y'an danbe est-ce que o y'an taabolo ye an t'an yɛrɛ compter bɔ wa an k'an yɛrɛ lajɛ k'a ɲininka fɛn min talen filɛ k'a da a ti soit démocratie an ka taa ordre constitutionnel Macky Sall bɔra an fɛ an ka taara Tchad ordre constitutionnel bɛ yan ɲangili kɛra Tchad kan coup d'état kɛra Burkina u ye sɔ ni makɔrɔni min kɛ daga la Mali contre la u y'o kɛ Burkina contre la coup d'état kɛra la Guinée u ye sɔ ni makɔrɔni ba Masara ka sɔ daga sigili min kɛ sɔ tɛ jigin ka bɔ daga la anw fɛ yan est-ce que o procédure ta k'u sɛgɛn ayi o m'olu ta m'o kɛ ninnu si la donc an ka kan yɛrɛ ye an ka kan yɛrɛ ni mɔgɔ tɛna daga de ta bilen k'i bɛna sigi ninnu filɛ ka taabolo min kɛ u bɛ ka kuma jamanadenw de hakilina kan an bɛna jamana ɲɛmɔgɔ min sigi rébellion tɛna sigi an kunna pression tɛna sigi an kunna coup d'état tɛna sigi an kunna Gandi an yɛrɛ de b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sugandi ka sigi an kunna o de y'an taabolo ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw bi Mali an bɛ ka fɛn dɔ de kɛ an yɛrɛ tɛ bilen donc e bolo mun bɛ k'a fɔ bi ko an ka taa élection e bolo o tɛ bitɔ ka tiɲɛ Gandi élection t'anw ka solution o élection de kɛra anw ka problème ye donc e bolo an ka to tan mɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn an ka taa olu minnu bolo bɛ dɛgɛ kɔnɔ k'a nɔɔni olu de b'a dɔn sisan u bɛna base minnu sigi réellement est-ce que nin base minnu filɛ nin ye nin de bɛna to jamana ɲɛmɔgɔ min bɛna len sisan kɔfɛ a tɛna yɛlɛma tubabu ka taabolo kan wa réellement ni jamana ɲɛmɔgɔ min bɛna sigi a bɛna sigi jamanadenw de ka hakilina kan olu de bolo b'a la o donc n'u ye système min ta k'a da hakili la o de ka ɲi an bolo mais a bɛ kɛ ni jamanadenw hakilina de a tɛ kɛ bilen
la décision du politique malien ne sera plus à tête à Paris, quoi. En la décision bɛ taa Kuluba de. En la politique affaires étrangères politique a bɛ bɔ Kuluba de. En la jamana taabolo fɛn fɛn ka si diɲɛ mɔ a bɛ taa anw de fɛ yan. Donc pour que ka bɔ kuma la mɛ min kɔni ɲini malien fɛ an ka n'a ɲini k'an bɛ na ni base militaire russe ye ka sigi an ka jamana kɔnɔ. An ka ɲini partenariat min b'an ni russe cɛ. Anw de ye o partenariat anw de y'a bɔrɔtɔ ka tɛmɛ. An ka sigi a nɔ la an ka danaya to an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. An filɛ ka posture min sɔrɔ n'o fɛnɛ teriya in kun t'an ni russe la cɛ bi plan min kun talen don Mali kama. Oui. U ye plan min ta Kadhafi kama. Non Maliko tun bɛ ban siga yɛrɛ tun t'o la. Donc vraiment ni ye nin contribution fitinin de sɔrɔ ka na d'i ma. Merci. Mais tagalen ɲɛfɛ. Inchallah. An bɛ se ka an bɛ sefa ko bɛ yen nɔ. Ni Ala sɔnna. Sujet caman bɛ yen nɔ an bɛ kuma o kan. Inchallah. Merci. Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye an ka bi émission espace de vérité la an ka maa welelen tun ye Sulemani Kulibali ye. Sulemani Kulibali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri jamana in na o dogolen tɛ aw si la a n'a ka kodɔn a n'a ka kalan a n'a ka jamana kanu aw bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn. Bi contribution min tun b'a bolo o ye nin den kan ni Ala sɔnna don nataw la an bɛna a wele an bɛ kuma CFA ko kan parce que bɛɛ y'a ye bi k'a fɔ Faransi gɛnni min kɛra o ye ko ɲɛnamaba ye nka min ye an ka langue nationale ko ye n'an ma an da dɔw la min ye an ka wariko ye n'an ma an da dɔw la hali bi o b'a jira k'a fɔ Faransi ma taa Faransi bɛ an fɛ yan ni Ala sɔnna don nataw la ni an bɛna sigi kɛ ni Sulemani ye an bɛ sigi kɛ an ka CFA ko kan Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam.